Svi se u određenom trenutku možemo definirati kroz određenu emociju, koja je poput unutrašnjeg kompasa, pokazatelj našeg sveukupnog duhovnog stanja. Emocije su glasnici koji nas obavještavaju da u sebi nosimo određena uvjerenja. Emocije se kreću na skali od potpuno niskih i negativnih, pa do onih jako visokih, vibrantnih, vezanih uz osjećaj ljubavi i radosti. Kroz određenu emociju u svakom trenutku možemo otkriti dosta o sebi. Posebno ako smo dugoročno praćeni određenim negativnim tipom emocije poput depresije, malodušnosti i slično, onda se trebamo zapitati koje uvjerenje doprinosi konstantnom održavanju na najnižim emocionalnim skalama. U svakom slučaju, neželjene emocije, gubitak energije i životne radosti upućuju na nezadovoljstvo sobom, svojim zdravljem, ukućanima, načinom života, poslom koji radimo, financijama. Uvijek postoji masa uzroka, to jest uvjerenja koja povezujemo s našim stanjem. Nezadovoljstvo sobom i svojim životom nas dakle konstantno održava na niskim vibracijama i uvlači u sve veće stanje nezadovoljstva. Iz tog razloga podliježemo raznim modelima negativnog ponašanja, od čega je zavist, kritiziranje i ogovaranje možda najštetniji oblik izražavanja vlastitog nezadovoljstva. Kažu da svijet ne vidimo onakvim kakav jest, već onakvim kakvi mi jesmo. Većina nas će sigurno potvrditi činjenicu da u trenucima kada smo sretni, zadovoljni i ispunjeni, nam rijetko pada na pamet da razmišljamo o drugima i da ih kritiziramo. Nekada smo toliko okupirani svojom srećom da nam svi oko nas postaju dragi i da bismo ih onako bez ikakvog razloga zagrlili i poljubili. U nekim drugim okolnostima, kada smo nabrušeni, nabrijani, nezadovoljni, iste te osobe nas iritiraju, u prometu postajemo nervozni, nerviraju nas prolaznici, gužve, u svemu pronalazimo mane i postajemo savladani kritiziranjem. Tračanje i ogovaranje drugih proističe iz nezadovoljstva vlastitim životom. Upravo kada ogovaramo i kritiziramo, trebali bismo se zapitati kojim segmentom svog osobnog života smo mi to nezadovoljni, što to nas potiče na kritiku. Osobe koje kritiziraju nam više daju informacije o samom sebi nego o onima koje ogovaraju i kritiziraju. Mi se zaista uvijek trebamo baviti samo sobom i možemo mijenjati samo svoj dio svijeta. Naša paralelna realnost uvijek odgovara osobnoj vibraciji i oslikava točno ono u što vjerujemo. Kvaliteta naše energije u stanju kritiziranja je zaista jako niska i nedovoljna za stvaranje bilo kakvog uspjeha. To nam ne pomaže u procesu samoostvarenja, bez obzira koliko taj kriticizam i bio opravdan. Mi dosta štete nanosimo sebi jer se držimo u ropstvu nezadovoljstva, koje korelira s niskim vibracijama i unosi ih dalje u našu obitelj, dom, odnose i sl. Paralelno s bilo kakvim kritiziranjem, u naše energetsko polje se uvlače razne negativne emocije, pa i kolektivno počinjemo vibrirati na razini žrtve i poprimamo kolektivno sivilo. S druge strane, ako se vratimo na osobnu razinu, primijetit ćemo da često usmjeravamo kritiku prema samome sebi. Nekada ona proističe iz uvjerenja da drugi imaju loše mišljenje o nama, koje zapravo proističe iz lošeg mišljenja o samom sebi i uvjerenja da smo u životu nešto uradili pogrešno, zbog čega mislimo da nismo vrijedni poštovanja i uvažavanja. To može biti snažno vezano za osjećaj krivnje koji vučemo iz obiteljskih odnosa. Naši roditelji su, vjerojatno iz vlastite nesvijesti i neznanja, našu životnu energiju opteretili osjećajem krivnje iz nekih njihovih frustracija i nezadovoljstva sobom. Zaista, ništa ne može tako snažno izvlačiti životnu esenciju i energiju iz nas kao život sa osjećajem krivnje.
Pošto smo krivi, pod navodne znakove, što smo se rodili i što smo mučili naše roditelje svojim prisustvom, pošto se nisu najbolje snašli s nama u svojim životima, mi nosimo neraščišćene račune od malih nogu. Zamislimo sada da su to računi za neplaćenu struju i vodu, koje skupljamo nekih 30, 40 ili više godina. Puno duga se tu nagomilalo, jer nismo riješili to na vrijeme. Nismo se nikad razračunali, u ovom slučaju s roditeljima. Zato smo odrastali, principijelno nezadovoljni sobom, dakle s jednom velikom dozom kriticizma prema sebi. I sad, što može osoba koja je odrasla s kriticizmom ponuditi drugima? Možda isti kriticizam? Kažu da ako stisnemo naranču, iz nje može izaći samo sok od naranče, ništa drugo. Isto tako, u raznim životnim okolnostima iz nas izlazi samo naša esencija, naš sok ili naš otrov. Rezultati koje imamo su uvijek u skladu s našom esencijom, reflektiraju se na naše odnose, financije, posao i sl. Ako je to zaista otrov što nosimo u sebi, onda će se on ogledati u vidu kriticizma upućenom drugima, laganju, varanju, ogovaranju, tračanju. Onaj tko je zaista zadovoljan sobom i tko istinski poštuje sebe, zasigurno neće zalijevati otrovom svijet oko sebe. Našu vlastitu bol nikada nećemo iscijeliti nanošenjem boli drugima. Naš osjećaj krivnje nećemo iscijeliti tako što ćemo nametati drugima osjećaj krivnje. Naš vlastiti kriticizam i nezadovoljstvo sobom nećemo nikada iscijeliti tako što ćemo drugima upućivati kritike. Samo ćemo ulaziti u sve veće konflikte i udaljavati se od onoga što bismo izvorno trebali biti. A to doprinosi sve većem stanju nezadovoljstva i uvijek ćemo imati emociju kao pokazatelj gdje smo trenutno. Ako nismo zadovoljni tom emocijom, imamo alarm da nismo tamo gdje bismo trebali biti. Sve je dobro dokle god preispitujemo sebe i bavimo se svojom dušom, odnosno sobom. Problem nastaje onda kada ne uviđamo koliko štetimo sebi, vjerujući da nešto radimo ili opravdano ili samo onako bezazleno. Trebamo znati da sve što radimo, radimo sebi, za svoj napredak ili nazadak, a karmički računi se uredno gomilaju. I ono što je možda najvažnije je činjenica da bilo kakva neriješena energetska veza između nas i druge osobe ostaje otvoreno pitanje koje nam iscrpljuje energiju. Bilo kakvim uplitanjem u energiju druge osobe, recimo ogovaranjem, mi aktiviramo određene karmičke posljedice i knjižimo na svom računu određeni teret. Na primjer, taj uknjiženi teret može se odraziti i na naše financije, da imamo financijski manjak u životu, da jednostavno po principu instantne karme dođe do naplate na nekom segmentu života. Ako u životu općenito šepamo na polju financija ili zdravlja, onda nam baš i ne treba da dodatno pogoršavamo stanje tim negativnim energetskim upetljavanjem, jer smo već u minusu i samo ga dodatno povećavamo. Svi mi imamo neke segmente života gdje smo energetski jači, a neke gdje smo energetski slabi. Isto kao što imamo organe u tijelu koji su energetski slabi, pa stalno imamo jedan te isti zdravstveni problem, jer se stresovi i konflikti uvijek odraze na najslabijem organu. Recimo svaki stres na poslu ili u kući, mi dobivamo upalu grla, visoku temperaturu, upalu mokračnih organa i sl. Isto tako, možemo imati osjetljivo financijsko polje, pa svaki stres ili konflikt pojačavaju gubitak i odljev financija, jer nam je to slaba energetska točka. Dakle, ako nismo baš toliko energetski, financijski i zdravstveno jaki da možemo svoje stanje nazvati zadovoljavajućim, onda se ne bismo ni slučajno trebali uplitati u dodatna opterećenja negativnom energijom. S druge strane, ako jesmo dovoljno energetski jaki i zadovoljni,
onda nam takve negativnosti neće niti trebati, niti ćemo se baviti njima. Tako da imamo zakonitost koja kaže da je uvijek uzrok uplitanja u negativnost činjenica da već u nama postoji energetska slabost i odljev energije, odnosno nezadovoljstvo i konflikt. Umjesto da padamo u negativna stanja, trebamo se baviti sobom i tražiti načina da popravimo vlastito stanje. Jer ga nećemo popraviti ako se još više odajemo negativnim obrascima ponašanja, već obrnuto, kada u svakom iskušenju prepoznamo priliku da se odupremo i izdignemo iznad poriva za kritiziranjem, ogovaranjem, laganjem i varanjem. Tek tada možemo računati da će energija raditi za nas, jer zapravo u svom životu imamo dosta situacija u kojima moramo pobijediti sebe, prerasti starog sebe i stvarati uvijek novog i boljeg sebe. A takve situacije su često maskirane u beznačajne kao sitnice, ali to je poput kapanja pokvarene slavine, koja kap po kap napravi račun. I zato moramo obratiti pažnju na svaku kapljicu. Naš odnos prema sebi određuje kvalitetu gotovo svakog iskustva. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.